ନା ଗୁଡ଼ ଲଗେଇକି ତାକୁ ରୋଲ କରିକି ଖାଇଦେଉ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ପଣା ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅପଚୟ ହେଉଛି, ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ଆସିବା, ଏ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାର ଐତିହାସିକତା, ଏ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାର ପୌରାଣିକତା, ଏ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାର ଧାର୍ମିକତା ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥା, ଏ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥିତ କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ପୁଅ ଗାଁର ମହକ ଯିଏକି ଗାଁ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ। କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ମହୋତ୍ସବ, ଦୁଲଣା ମହୋତ୍ସବକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ସବୁକିଛିର ସମନ୍ୱୟ ଏଇଠି ହେଇଛି। ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ନୃସିଂହନାଥ, ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ମୋ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଖୁଥିଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ତାରି ଆଦର ରହିଲେ ଗାଁର ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପସ୍ଥାପକ ମହୋଦୟ ମୋର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମାଗାନା ଅଳିଗୁର କଳାକାର। ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଲା, ଆମେ ହେଲୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ନାୟକ। ମାଗାନା ଅଳିଗି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ 7ରେ, ତାର ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ, ସଂଳାପ ଲେଖକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକ। ସେ ଯାହା ଯେ ଆମର କଳାକାର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପକ ନିରଞ୍ଜନ ଓଝା, ସେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟରରେ, ତାହା ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଯାହା ଅଛି ଆମର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସନ୍ନିବେଶିତ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟ। ସେଇ ଟିମ୍ ଏଫର୍ଟକୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8-10 ଜଣ, 15-20 ଜଣ ଭିତରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଆଉ 200 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍। ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବା ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ। ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଯେଉଁ କାମଟି ହେଉଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ତାର ଫଳଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ସେଇ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛର ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଆଉ ରବିବାର ରାତି 10:30ରେ ଆମର ମାଗାନା ଅଳିଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁରେ ମାଗାନା, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗାନା ଆମର ଉପସ୍ଥାପକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କଥା ସେଇ ଗାଁର କଥାଟି ଆସୁଛି। ଏବେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଟିଭିରେ, ସେଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଗାଁରେ ମାଗାନା, ସେଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଏଭଳି ଗାଁଟି ଆଉ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବୁ। ଏଇ ଗାଁର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ପରମ୍ପରା ସେଇଟା ଯେମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଦେଶ ଦେଖିବ, ସେ ଚେଷ୍ଟାଟି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛୁ, ମୁଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି। ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଗଡ଼ବାଣୀ କିଲ। ଶହୀଦ ରଘୁ ଦିବାକର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଶହୀଦ ଦିବାକର ପଟେ ଯେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ବଂଶଧର ଆମେ। ସେ ଗାଁରେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଗାଁ। ସେ ଗାଁରେ ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରୁଛି, ଯେଉଁ ପେଶାଟି ଆବରିଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି, ସେ ଗାଁରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କାରଣ ସେ ଗାଁର ଭାଷାଟା ମୁଁ ଯଦି ସହରରେ ରହୁଥାନ୍ତି ତାହା ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସହରର ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଆଜି ରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚି ବୋଲି କହିଲେ, କଞ୍ଚି ହେଲା ଚାବିକାଠି। ସେ ଚାବିକାଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା କଞ୍ଚି ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଧୁଳୁଟି, ଧୁଳୁଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିକି କୁହନ୍ତି ଧୁଳୁଟି, ସେ ଧୁଳୁଟି ଶବ୍ଦଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ
ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଆମର ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ହେବା ଫଳରେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ସ୍କୁଲ ହେଲାଣି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ସେଭଳି ସ୍କୁଲ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭାଷାଟା ଗୋଟେ ଖେଚେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କହିଲା ବେଳେ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ଇଂରାଜୀ ପଶି ଆସୁଛି। ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଯେମିତି ବହୁତ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ଉପସ୍ଥାପକ ମାନେ ବି ସେଇ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀକୁ ଖେଚେଡ଼ି କରିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ବି ସେଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ ଯେମିତି ରହିବା କଥା, ଗାଁରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ସେଇ ଜିନିଷଟିকে ଆହୁରି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଠିକି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଇଂରାଜୀ କହିବା ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା, ହିନ୍ଦୀ କହିବା ହିନ୍ଦୀରେ କହିବା, କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଅସ୍ମିତାର ଜୟଗାନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ G20ରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ମାଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଗି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗି, ପିଜା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସୁରେଶ୍ୱର ସାର୍ କହୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ଆମ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତାର ଆବହାୱାରେ ପଶି ସେଇସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ମୋମୋ। ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋମୋ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଆବରି ନେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନିଶାର ପ୍ରଚଳନ ଆମ ଦେଶରେ ଯେମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଟଖା 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ମଦ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଡ୍ରଗ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି, ସହରରେ ଚାଲିଛି। ଏ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ସେଥିରେ ଆକ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁରା ସେମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶାର କୁପରିଣାମ ଯେଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବହୁତ କ୍ଷତି କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଆଉ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ, ଏଇ ଭଲ ଦିନରେ ମୋତେ ଏଠି ଦୀପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଲେ ଛଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବେ ଟଙ୍କା। ଏ ଯେତେ ସଳଖିଲେ ସଳଖି ହବନି, କୁକୁର ଲାଗୁନ ମଙ୍କା। ଜୋରଦାର ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ। ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀବାସୀ, ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇ ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା। ସେ କିଏ? ସେ ଆରେ ବିରଞ୍ଚି ନା
ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଆରେ ନା ତାଙ୍କର ରାଜକିଶୋର ଥିଲେ ସେ ଜଣ୍ଟା ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ନା ତାଙ୍କର ରାଜକିଶୋର ଥିଲେ ସେ ଜଣ୍ଟା ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରି ଟେମ୍ପର ପୁରସ୍କାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରି ଟେମ୍ପର ନା ତାଙ୍କର ରାଜକିଶୋର ଚିକଣ କଥା କଣ ଭାରି ମଧୁର ଚିକଣ କଥା ଭାରି ମଧୁର 70 ହେଲାଣି ପାର ବୟସ 70 ହେଲାଣି ପାର ଟୋକା ପରିବେଶ ଅଛି ତାଙ୍କର ଟୋକା ବେଶ ଧରି ଛନ୍ଦିଏ ଧର ନା ତାଙ୍କର ରାଜକିଶୋର ସବୁ କାମରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ନା ତାଙ୍କର ରାଜକିଶୋର ସବୁ କାମରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାରି ଟେମ୍ପର ये प्रकृति बंधु प्रकृति छड़ा काम सब चाली चाली चली जाऊ थवे माने मॉर्निंग वॉक करे जाऊ थवे जदी के बाइक मिलला ताकू ले पड़े बहुत बढ़िया लोग आउ ताका पाखे के बसंती ओ सुरेश्वर बेहेरा बाबू सुरेश्वर बेहेरा सिए अन्यतम अतिथि बाबू सुरेश्वर बेहेरा निशदानी से बुच्ची देई छंती निशदानी से बुच्ची देई छंती अरे देसु छंती केड़े सफा सुतरा सुर बाबू सुरेश्वर बेहेरा सिए अन्यतम अतिथि परा बाबू सुरेश्वर बेहेरा सिए जने बोलो शिशु साहित्यिक सिए बोलो जने शिशु साहित्यिक अति भव्य लोक पडहरा बाबू सुरेश्वर बेहेरा सिए अन्यतम अतिथि परा बाबू सुरेश्वर बेहेरा जोरदार आउथरे करताली हो सुरेश्वर साहब भाई आउ पाखरे के बसंती आपण भागुरे से मागाना नाही हो मागाना का मास्टर कैसे से होचंती समरेंद्र बलिया सिंह अरे कंचाम परी टाकरी मुह समरेंद्र बलिया सिंह कंचाम परी टाकरी मुह समरेंद्र बलिया सिंह अरे ये जहां लेखंती मागाना कहंती अरे ये जहां लेखंती मागाना कहंती फिर टीवी रे दिसे नाया करी मुह समरेंद्र बलिया सिंह टीवी रे दिसे नाया करी मुह समरेंद्र बलिया सिंह सिए जड़े बोलो साहित्यिक मध्य सिए जड़े बोलो साहित्यिक मध्य समस्तकर से आम पाई सिए अचिन्हा नुह समरेंद्र बलिया सिंह पाई गोटे करताली हो सी ऐतिहासिक सत्यवादी बलिया सिंह सुयोग्य सन्तान आउ गोटे कथा अरे न्यूज रे काम करुले से न्यूज रे काम करुले अरे न्यूज सेवन तांको द्वितीय पुओ समरेंद्र बलिया सिंह आमे भी गोटे भाड़िया काम करथलु से दुकान बदले देखि न्यूज सेवन को आस्ताले आदि काम से न्यूज हमर ओटी रे काम करथले भाई ताका पाखे से बड़े बसंती कैसे जे हम पाखे गामछा पकाई देले किंतु से गोटे कलरफुल गामछा पकाई बस से कैसे हां अरे प्रतिदिन सुबुद्धि सरपंच 4.5 फुटू ताका उच्च ताको वजन 50 केजी सब कथारे हुवंती राजी अरे केहिडा केले भी मना करी केहिडा केले भी मना करी भाई चढ़िबा को पाऊ सभा मंच प्रतिदिन सुबुद्धि सरपंच भाई 4.5 फुटू ताका उच्च सरपंच भाई अरे से जने सरपंच ताकू जणा सब बेच से
सोमनाथ सारे धुरंधर सबुथिरे सोमनाथ सारे अरे निज प्रतिभा पाई निज प्रतिभा पाई परिचित घरे घरे सोमनाथ सारे परिचित घरे घरे सोमनाथ सारे आगे मानस भाई सांबादिक मुझे ब्रज बिहारी सुबुद्धि ब्राकेट भितर सांघातिक कागज उपरे कलम रखे मो मुंड को लुटिले दुर्बुद्धि कागज उपरे कलम रखे मो मुंड को लुटिले दुर्बुद्धि मु आपण मानक प्रिय बोल बड़ एक्सप्रेस ब्रज सुबुद्धि जाबते हळिया फुल दुर्बुद्धि अरे गाना केंदु बोली हो गाना केंदु बोली ए गाना केंदु बोली हो गाना केंदु बोली अरे जगन्नाथ गुरु एम स्कूल रे अरे चाकरी मु पाई थेली हो गाना केंदु बोली भाई गाना केंदु बोली हो गाना केंदु बोली सेई दिन ठारू ए माटी को देबे मनरु पारिनी भूली हो गाना केंदु बोली भाई गाना केंदु बोली हो गाना केंदु बोली ए गाना चासी कला पत्थर को ए गाना चासी कला पत्थर को अरे परिबा जोगाए डेली हो परिबा जोगाए डेली भाई गाना केंदु बोली हो गाना केंदु बोली ए महोत्सव पाई आपण माने ताली दियो हाथी खोली हो ताली दियो हाथ खोली अरे ताली दियो हाथ खोली हो गाना केंदु बोली माँ दुर्गांक कृपारू दुलदुल होचे महोत्सव भल हबो तनी मझिरे मझिरे ताली दिया हबो मु थरथराई के बाहर से मो पुआस की पहुंचला बोला बाबा बाबा गोटे रचना बतई दबो म कहले अरे चंडाल घंटे पर परीक्षा एते बेले कोन रचना पचारछु बोला हमरा दाम साहू अछंती केंदु हमर कोठी कहले को कोनी कृष्णपल्ली स्कूल रे अछंती के से दाम साहू बोले सारे कहले जदी प्रिय संग पर रचना पड़िबो म कहले अरे एटा कोन भिडियो रचना देखिबो मोर चारोटी संग सेमान कम दलु चिंतु अन्यतम से हमर करू आसंती आमे काटी जलत्या खाऊ विपद बेलर संग प्रकृत संग वो मत नहीं लाओ अरे टेक्निक रे कोन कहू गाड़ी स्टार्ट बंद करो लेखि दियो मु घोसी दई के मु गाड़ी स्टार्ट बंद करली लेखि देली वो घोसी दई के गला ऑफिसर की मु फेरिली परीक्षा दई के मु फेरिली पचा दे हरे कर देछु ना कर दे के भूले के पड़ता ना भूले के माने ना तमे कहतला प्रिय संग आको चिन्ह पड़े की प्रिय बाबा कोन कलु रे चंडाल मो नागा तो पकई थू बोला ऊपर तमे धाड़ी देखेले माडी जुआ लोक पॉलिटिकल सर्कस रो बोलगड एक्सप्रेस मु छाड़ीबी एडजस्ट कर देछि ना बोला होय रे सांग पर रचना करथिलु मोपाडो के तू एडजस्ट कर रे धाई का गोटे चटना पकईली बोला देखो मु कोन बागे की लिखि कहबी बोला कोन लिखि कहबे बोला मु देखिली मोर चारोटी बापा से मानक मधुर चिंतु अन्यतम से आम घर को आस मो बहु तांको गेल आमे एकाटी जलकिया खाऊ शेषरे लेकिन विपद बेलर बापा ही प्रकृत बापा ये झाकू जात्रा महोत्सव रे मते विपद पकई आपण माने मजा देखुचंती या ठावले आनंदर कथा कोन चाऊ आम सुदु भाई माने सुदर्शन भाई गले गोटे नंगा करताली हो सुदर्शन भाई गले गोटे नंगा करताली हो सुदर्शन भाई सिना कार्यक्रम एठी आयोजन करछंती किंतु से आगु गोटे नयागढ़ ग्राम भुवनेश्वर थिला बेले गोटे क्लिनिक थिला से क्लिनिक पाखरे बसंती 3 घंटा महिला मानकु देखो कारण गाइनी स्पेशलिस्ट पाखु महिला मान आसंती ये सेठी बसिया देखिले हमरे महिला माने अभियोग करे डॉक्टर को कहले ये पिला के सेठी बसिली ताको दया करे बाहर करंतु आमे अब क्लिनिक आसी परिबो डॉक्टर आसी पचारले सुदर्शन साहू को के बाबू तमे काहेटी बसुछो कहले हां बसुची कहले पळै जाओ हम व्यापार चलीबनी तारा गोटे काम करो ए बोर्ड ता जो लेखि ताको उठै दे मु बाटरे पळै जिवि कहले एटी बसिया सागरे बोर्ड को संपर्क कहले अछि ना आपण पर निजे बोर्ड महिला को देखिबार समय सकाळ 6 रु 8 संध्या 5 रु 7 एमिति 2 घंटा महिला मान पिछा करूथिबा आयोजन तो केहि न आउ सुदर्शन सांग चले के हो आउ सुदर्शन भाई को भाई हाथ खोला करताली हो ताको भाई एटी बचंती उडनाथ साहू ताको भाई गोटे ना करताली हो थरे स्कूल रे सर पचले अमेरिका राष्ट्रपति कर नाम सर पचले अमेरिका राष्ट्रपति कर नाम मट्टा से निको पिला पाइसले
खाली जड़ हम लोग बोझ बापा को पचाले कहले द्वितीय प्रश्न सर पचाले भारत केबे स्वाधीन होइतला मोटे श्रेणी के ना पड़ जाए पहिले को बापा को पचाले बापा कहले कोई 1947 रे सफलता पाइला 1857 रे प्रयास जारी होला मु तर गोल की चलली सार तृतीय प्रश्न पचाले पृथ्वी आकार की परी मोटे श्रेणी को आकाश बापा को पचाले बाबा कहले यार अनुसंधान जारी करी मु तर गोल की पळैली सार रेडी गले पचाले अरे तम ना बापा को उत्तर गोल देली अरे चार तमलो घुस तम ना मुकली चार तमलो घुस अरे तम जन्म मुकली 1947 रे सफलता पाइला 1857 रे प्रयास जारी होला तो तमरा मुंडा ना आउका मुकली ह के कहउची गोल के कहउची चेप्टा एबे भी अनुसंधान जारी रहिछि एबे भी अनुसंधान जारी रहिछि एबे भी अनुसंधान जारी रहिछि ठीक से भलिया परिस्थिति हला ओ फोकु साथ पचले तू बड़ा हेले कोन हबु जने कहला डॉक्टर हबी जने कहला इंजीनियर हबी जने कहला मुंडा जादो चलेगी आ जने कहला जने भलो वैज्ञानिक हबी पता को पचले तू कोन हबु ओ पुआ कहला मु कहिबी जिया पिला कहि चले मु कहि कहला केडे जितियाबे अबे जिया पिला माने तो काम तो भविष्य तू गड़ी बना जिया पिला ओ तू बड़ा हेले कोन हबु कहला जिया पिला कहि चले कहि कहला जितियाडा छाड़िबो नै आ गोटे जिया गुटिया कहि कहला की अछ सीता बोली गोटे जिया हाथ हाथ कहला मास्टर ठिया हां कहलु तू मा बड़ हेले कहबू से कहला मा को पाद छु मु शपथ करिछि बड़ हेले भलो माटे हेरी एतर बप्पो को कहले तू क्या तू कहबू हेतबे कोन कहले सारे जेतले कहले कि सीता कहि देला सारे कहले भेरी गुड 100 टका धो बजार खाइबो आज फास्ट वो मोर उत्साहित होई गला कहला याकू ताली करा होया उत्तर न देबी सारे टका 200 मते पॉकेट रु देबे ना कोन गोटे उत्तर देबी ताकू तो सारे टका दे देले नी कोन टका सय देलेनी कहले और तरह सीता तो कहला तू कहला सीता कोन कहला कहला कोन कहला अरे चटपटा दे पकेबी सीता जा कहला सारा स्कूल सुनिछि मु सुनिछि ना कहना दी कोन कहला कहला सीता कहला सिए बड़ हेले भलो माटी हबो तू जनाल कहबू कहला सीता जो पिलार मा हलो मु ता बापा ढाई ढाई चार चटकनी बनेई तार बहुत भी दिखला पकेला अरे पॉलिटिकल सब करे बोपार ना पड़छि तू बदमाश या करछु सत का बड़ हेले कहबू कहला उड़ा जा चले आ उड़ा जा पकेई अरे साइकिल ठीक रे नहीं पामु आधा देरे बाड़ो तू कोन उड़ा जा चले सत का कहबू कहला सत कहू बॉम्बे सुरत पळेबी अरे उड़ा जा चले कहला अरे पुओ हेटी जाके सीता करे काम करती कंपनी अछु कि बोला न करछु कि आउ काम करछु हमें के जानिमु कहला काहे की आकाश रे उड़ा जा गले भू बाबा नहीं की कहला अरे पुओ हमें तो बाबू तळे तू तो बाबू आकाश मार रे हेटा तू उड़ो जोई हमें जानिमु कि मिति कहला काहे की मु सामने पकेबी नहीं की कहला कोन पकेबी रे पुओ कहला बोलो आम गाय रे के दुपली महोत्सव पड़िया पहुंच दिबो आकाश मार कर जाउ तबे हमु चला देखु देबे बहुत लोग जमाई देबे मु जाउ देबी आकाश मार करू को हम के पकई दे ते तले ढोल के फुटियो जानि मु पटै छी कहला हरे पु हमें पहुंच देबे रे कहि कॉलेज पढ़िला बेले जाउ जियो करूथिला मते लाइकी अरे कॉलेज पढ़िला बेले जाउ जियो करूथिला मते लाइकी सेई जोटी मु बाहाई पड़छि हातु खाई दे कॉलेज पढ़िला बेले जाउ जियो करूथिला मते लाइकी सेई जोटी मु बाहाई पड़छि हातु खाई दे सेटा माइकी ना नुआ खंडे मा से माइकी ना नुआ खंडे माइकी अरे तू निकी मते जा कहतो सुध हवार साइकी तू निकी मते जा कहतो सुध हवार साइकी दिने ऑफिस रो फेरिला बेले तो बसी चुप है की मगर क्यों कोन पाए जे चुप अछि क्यों माइकी वो जियो आरा घरु थाई की कला बहु पर आजी केंदु पली महोत्सव जो बोली बाहर की सजा है की पर सत्य की बात होई की इनके काहे की कला बहु पर आजी महोत्सव जो बाहर की सजा है की आलो भूम रे पर लिखी दिवा की लगे की फेबी कोई दया कर फेबी कोई समस्त ग्रामवासी एवं अन्य पंचायत आसथिबा समस्त आबाल वृद्ध वृंदा मानकु आज ये ओडिया नववर्षर शुभेच्छा शुभकामना नमस्कार प्रणिपात आज आम केन्दुपल्ली ग्राम पंचायत सरपंच महोदय श्री पद्मश्री स्वामी महोदय तथा सभ्य श्री प्रेमानंद साहू महोदय
ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟୋଜନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହାପାତ୍ର ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସେ ହେଉଛି ବ୍ରଜବିହାରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି। ମିଛ କହି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଚୁଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟୋପି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ଚୁଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ଏ ମିଛ କହିବାରେ ଓସ୍ତାଦ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରଜବିହାରୀ ସୁବୁଦ୍ଧି। କାରଣ ମିଛ କଥା ନ କହିଲେ ଓଟି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନେବେନି, କି ଭଲ କହିବେନି, କି ପଇସା ଦେବେନି। ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି କାଳୁବାବୁ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲା ବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡଟା ନଇଁଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପୁନଶ୍ଚ କାଲି ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ओडिया जाति चौड़ा छाती मनु माटी केसता तमाशा बारा जात तेरा तमाशा बारा जात तेरा मुरबे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बाहुड़ी जाए ब्रह्मारे गोरक्षणी भाद्रव मासे कुआरी पाई आसे खुदुरुकुणी बंदाई देव जगन्नाथ कमला देवी संग
बड़ुआ हो गंगा जा गैया जा बंधार रे आसी आलू रे जा पाइसी पाहाचे गड़गड़ उठा दीपं ज्योति सरता कसएबे भारी सफा आकाशरे जन्म पुणी भारी तोफा कुमारी मनरे फुलक जगाई आसे पुणी देखा कुमारा फुलेला कुमारा फुलेला सर्वकाली सुसर्वदा तुलना 2023 ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ସୁଜନଙ୍କ ବଜାଇ ରାତି ସୁତି ସବୁ ମୁସନ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଜୁହାର କରୁଛେ ଉଲିକି ହଉଛେ আসুন সে পশ্চিম ওড়িশার নিয়ারা পরম্পরা যেন বিহার সমস্তে আগর তো সহর নে থিলা কি টাউন নে থিলা আজ্ঞା যেতেবেলে লোক জঙ্গল রহুଥିଲେ সে টাইম রে বিবাহ হউতলা যেটা ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ ବୋଲିକିରି ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ
नाले फुल बोल देवी क्या बात है
थीमा ये बच्चा तो फगुन को नहीं बोलेगा आरो बच्चा के क्या बोलते ए सत्याले रो पूनम तिम्रो मायामा नाच्न थाले म बादलको तालैमा नाच्छु बादलको तालैमा नाच्छु छिनमै हाँस्छु अर्को छिनमैमा रुन्छु भिन्नै सपना बुन्छु अनेकौँ गीतहरू म मनैमा बुन्छु छिनमै हाँस्छु अर्को छिनमैमा रुन्छु भिन्नै सपना बुन्छु अनेकौँ गीतहरू म मनैमा गुन्छु खाँदै नखाएको त्यसै लाग्यो मन यो त्यसै पुग्छ छटपटेर रात काट्छ तिम्रो बिताउन थाल्छ मन यो के भन्छ तिमीलाई आफ्नो ठान्छ मनको साइनो लगाई यादैमा तिम्रो कान्छ मनले तिमीलाई चाहन्छ तिम्रो मायामा नाच्न थाले म बादलको तालैमा नाच्छु बादलको तालैमा नाच्छु Kita
রঙ্গবতী রঙ্গবতী কেন কানাতা হসি বলে গান কথা হই গোলাজে রাজে গোলাজে রাজে আরে রাজে রাজে রই রাজে মাথা গো আরে নাই করো থা কথাতে আছে চাহা পিব ফুকি ফুকি পান খাব গলে চাহা পিব ফুকি ফুকি পান খাব গলে আজ যেতে বজা বাজলে লাগে আমারি ঢোল সারা গলে খেলা করে সারা বেলা শ্রাবণ আকাশের গায়ে আমার খেলার সঙ্গী দিশে আসবে কোন শ্রাবণে মেঘে মেঘে খেলা করে সারা বেলা শ্রাবণ আকাশের গায়ে আমার খেলার শ্রাবণ আসে ঘুরে বর্ষায় ব্যাকুল হয় মন ব্যাকুল হয় জানি না সে কারো দেশে শ্রাবণ আসে ঘুরে বর্ষায় 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 শ্রাবণ আসে ঘুরে বর্ষায়
ଗଛ କୋଉଠି ବୁଝାଯାଉ ନା ରାମ